I've seen many artists who were depressed, who, you know, they've been sitting at home all day long, and for dancers especially, you're not able to get yourself involved in physical activity as much. And watching online shows, in the beginning it was interesting, it was fascinating, but then it just became fatigue. You just start skipping or forwarding or just not watching at all. Seni ni adalah it's another level of thinking. Dia bukan hiburan semata-mata je. Artists, they can't wait anymore. It's been too long of just having online shows, online classes. There's no physical human touch to it. Like something that we never knew could take place. Of course, we heard about this Arts Fast grant that was available, and we decided to try and apply for it, and that's how it all started. Hasanah, salah satu daripada role kami adalah untuk menyambung titik-titik berasingan supaya membentuk garis yang bermakna. Sutra Foundation merupakan salah satu organisasi yang dah lama terlibat dan sangat-sangat fokus dalam seni tari mereka, iaitu seni tari klasikal India. So we started off with 3 webinars just to get everybody going with the topic and to hear them discuss about their point of views in the artistic world relating to the specific topics was something very interesting for artists, I feel. Memang tujuan kami dan hasrat kami dan even target kami dalam berhibur tu kena ada pendidikan. But the live show on the other hand, of course the major performances we did at the amphitheatre was everybody together. In every space of Sutra you could see Chinese, Malay, Indian dancers performing, right, from Sutra, Dua Space and the dance, bringing them together, interacting and just being in their element in a very beautiful, soothing music. And after being locked up for so long and suddenly we're there with audience and interacting with other dancers, that was a very good night. Dalam usaha ni, kita dapat memelihara, kita dapat memulihara dan kita dapat melindungi khazanah tradisi negara kita. Dan Sutra Foundation merupakan rakan kami dalam membantu kami sama-sama mencapai objektif tersebut. Kebanyakannya orang ni, kami sejak tidak ada dalam pendidikan. Dan mereka ni orang tiada identiti. Dan untuk membuktikan identiti nama mereka sendiri pun mereka susah untuk membuktikan. Sebab kalau kami tidak ada surat kan macam dianggap warga asing, kan? Nama saya Bill Queen, umur saya 18 tahun. Saya tinggal di Pulau Madal. Saya Mastal Ariki di sini. Mastal Ariki itu maksudnya cikgu kecil. Saya start belajar dari 2015. Sampai sekarang lah. Dulu saya belajar, alhamdulillah sekarang saya mengajar. Okey, e-school mula ditubuhkan pada tahun 2015 daripada kesedaran bahawa terdapat ramai anak-anak yang tidak diiktiraf oleh mana-mana negara, menyebabkan mereka tidak mempunyai akses kepada hak-hak asasi seperti kesihatan, pendidikan, kebajikan dan lain-lain lagi lah. Aku mengajar di sini bahasa Melayu dan matematik. Kami mengajar juga mereka ini berus gigi cara yang betul dan pakai sabun yang betul. Tentang kebersihan lah. Dulu kami sebenarnya belajar di luar. Kita mula dengan itulah, mengajar di siling-siling jambatan, menumpang rumah orang, di balai raya, bawah pokok. Panas apa semua, kami tetap belajar. Kita dapat menyediakan nutrisi kepada pelajar-pelajar kami. Dengan bantuan dana Yayasan, kita dapat menyediakan nutrisi. Air bersih pula pun bermula dengan dana Yayasan Hasanah. 30 pelajar masa itu kita sediakan tangki air kepada mereka dan mereka dapat akses kepada air bersih. Dan alhamdulillah selepas itu kita dapat lagi beberapa orang berminat untuk membantu. Bermula dengan Yayasan Hasanah. Dulu tidak ada orang percaya. Sebenarnya harapan saya tiada lagi anak-anak tercecer dalam pendidikan.
Itu harapan saya. Suami Kak Na tak bekerja mungkin dalam masa tu, Kak Na ingat dalam 3 bulan jugalah. Memang sedih lah masa tu, tapi orang kata sedih pun kata nak buat macam mana, orang kata pandemik kan, kita harus hadap juga. Nama saya Azlina Zakaria, nama mereka Kak Na. So the community empowerment program was initiated to support the ladies, and besides that, we also wanted to use merchandise to spread conservation awareness on turtles. So Yayasan Hasanah's funding came at the right time, and I managed to host 3 workshops that helped these ladies. Dengan di situ bermulanya saya berjahit dengan orang kata dengan mesin jahit lama tu dulu, sebelum dapat mesin jahit ni. They are enrolled in a creative sewing course, but there were other skills that I thought they would appreciate. Apa program yang Dr. Faiz buat, Kak Na join je. Orang kata untuk pemasaran barang-barang kita, untuk cara ambil gambar tu memang ada. I invited a Nikon ambassador, and he taught the ladies how to take good pictures with only a mobile phone. Alhamdulillah, orang kata rezeki tu ada. Macam sekarang ni, kalau ada kerja, ada apa-apa peluang, ambil je. Jadi, bila upah tu kita simpan, kita akan kata kalau ada susah tu kita boleh guna. This program has given them a new source of income. It has taught them to be independent. And I guess this is why we started the community empowerment program in the first place, to empower them. The rubbish bin before this memang penuh with a lot of bottle plastic lah, memang macam-macam plastik. Saya dia don't know what to do, saya just buang je macam tu, sepah-sepah, and the sungai memang banyak lah. From what I see, the larger public tends to think that for me to recycle means I actually have to clean this, I have to sort this, I have to go bring it out elsewhere. I don't see a point in recycling. We want to promote small-scale plastic recycling while at the same time uplifting the livelihoods of the communities in need. One of the priorities under the environment pillar is on plastics, whereby we focus on initiatives that reduce plastic waste in selected communities, schools and workplaces. My name is Sari binti Justin. I am from Kampung Tengah, Batu 13. I'm the part of the community partner from Beyond Bins. We actually engaged with 13, or we trained 13 community leaders. So these are basically we call them the champions of plastic recycling or sustainability within their communities, and they have been earning or like uplifting their livelihoods through the income generated through Beyond Bins. It is a good experience because I never lead any project before this. We provide 3-in-1 recycling machines that has a plastic shredder, injection molder and also an extruder. We provide this to the communities. We teach them how to use these machines, how to collect the plastics within the communities and make these into new products that can be sold, and then they will earn an income from it. Some of people, diorang tak nak just bagi the bottle macam tu, so we decide to buy the plastic bottle from them. We make 1 kg for RM1. Kita boleh nampak plastik tu makin kurang lah sebab diorang dah bayar kita orang kan. This project helped me a lot to get along with the community. As before this, we didn't know where the plastic end up. Right now, I am being at the end of chain of recycling. Bila kita buat ujian, stres dia. So kalau kita terus paksa juga kat situ, kita sebenarnya menganiaya dia. Saya Zulkarnain bin Umar, penolong kanan pendidikan khas di SMK Batu Muda sejak 2011. So bagaimana kita boleh menyediakan sesuatu yang inklusif dan adil? Wujudlah PSM ini. Kita nak laporkan pencapaian pelajar. Jadi kita kena lihat secara mata kasar, kita kena lihat
apa yang mereka lakukan. Satu pentaksiran yang luar biasa, yang lain daripada yang lain. Saya rasa inilah satu pentaksiran yang pertama kali di dunia kita mengesan kebolehan dalam ketidakbolehan. Okay, instead of testing them, we tap them. Don't test them. If you test them, you get nothing. Dengan bantuan dan juga sokongan daripada pihak KNK, Yayasan Hasanah, dalam membuat bengkel-bengkel, dalam membuat webinar, dan kami sendiri meyakinkan kepada parent, kerana ibu apa yang kami lakukan adalah untuk kebaikan anak mereka. So, guru-guru boleh mentaksir secara online, hands-on dan juga secara terus. Pentaksiran alternatif sekolah menengah ni adalah satu pentaksiran yang baiklah. Maksudnya kita taksir tanpa disedari. Dan kita lapor bila when ready. Dia ready. Allah Ta'ala bekalkan dia dengan ability walaupun ada disability. Mereka amat teruja kerana satu sijil dapat dikeluarkan kepada anak mereka untuk melaporkan apakah yang dicapai oleh mereka. Pencapaian pelajar ni agak lebih terselah. Pelajar memang sukalah. Kekuatan Yayasan Hasanah untuk meneruskan program-program baru yang meletakkan Malaysia tu di peringkat yang tinggi di mata dunia dalam pendidikan. For the first year of MCO, it's very hectic, really. Because all the my teaching is stopped, every school is stopped, and we already spent all of my saving. Bila kita susah kan, you will see the true colour of everybody. I do anything I can. It's a tough time. My name is Chin Hong Wei. They used to call me Tommy. My instrument is erhu. Currently, I'm a music teacher, it's a freelancer, music freelancer. So obviously bila pandemic tu broke out, memang forever the artisans always di hati kami. How can they perform? Sebab memang tak boleh jumpa orang, tak boleh keluar, semua tak boleh. Because we can't have any activities. Then I thought, maybe kita bawa, we bring the water to the horse lah, macam why not kita bawa musician pergi dekat mana orang ramai. That time is like my hope is coming back. I said, oh wow, it's a good chance. It's a nice chance that I can show others. Then they will more appreciate. They come to explore Asian. I would say Asian music in Malaysia, different culture, different races, instrument. In calamity we come really together, right? Dan kita patut celebrate the fact that kita ni multiracial. It is unbelievable how much asset kita ada. It's priceless. Kita kena menggunakan that thing and to bring us together, and it's like a glue, just like the art. Baru je saya nak baring, tiba-tiba saya dengar bunyi dentuman kuat dah. Rumah saya tinggal suku je lah lagi. Nama saya Muhammad Hayari bin Sukri. Saya sekeluarga menetap di Berserah dalam 20 tahun dah. Di depan rumah saya ni ada sebatang pokok besar. Saya keluar sekejap tengok, saya dengar bunyi dentuman kuat dah pada rumah saya. Saya buka pintu bilik saya tengok rumah saya dah kena pokok tu lah. Anak saya seorang duduk pada bawah pokok dan seorang lagi kena pada bahagian kepala dan seorang lagi memang terlekat pada pokok lah. Pada masa tu memang bila tengok keadaan rumah tu memang sedih sangat tengok. Selepas harap dapat tahu dan kita datang terus ke rumah ni, dan masa tu kita nampak rumah tu betul-betul sangat teruk dan separuh daripada rumah tu memang hancur. Dengan bantuan Yayasan Hasanah kali ini, kita telah memulihkan 77 buah rumah dalam 25 area Kuantan. Dia kata dia akan bantulah
baiki pulih rumah saya ni. Terima kasih atas sokongan Yayasan Hasanah kerana memberi sokongan yang penuh supaya kita boleh jalankan tugas dengan pantas. Benda yang tak boleh ditunggu, kita kena buat dengan segera. Memang tak cukup lah rasa. Masa 24 jam tu rasa tak cukup. Nak uruskan dia 2 orang pun struggle sangat. Jadi Kak T kena pandai manage jugalah. Ada 5 orang anak tapi ada 2 orang OKU. Gerakan akak tu tak boleh jauh. Jadi kita niaga pun kalau tak bawa dia, dalam kepala otak tu duk mikir kat dia. Nama saya Suzilawati Jaafar tapi lebih dikenali dengan panggilan Kak T. Jadi Kak T menjalankan perniagaan peyek Kruk Krakmai dengan Oden. Tapi sebelum produk tu Kak T ada menjual lagi barang produk-produk lain lah. Jadi dengan 5 orang anak, yang 2 orang ni OKU, banyak pergi hospital. Orang kata memerlukan kos jugalah. Akak perlu cari inisiatif untuk tambah pendapatan keluarga. Ideanya adalah kami dapat selepas daripada kita semua Malaysia dilanda dengan COVID-19 dan kita semua berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan bila MCO semua orang ada kekangan pergerakan, dan masa tu kita tengok teknologi maklumat telah berkembang dengan pesat dan bisnes online telah berkembang dengan pesat, dan alhamdulillah Yayasan Hasanah telah berminat dengan idea kami, dan objektif utama adalah untuk melatih OKU dan keluarga mereka untuk berniaga secara atas talian. Yakult sediakan khusus online. Dia bagi ceramah, dia bagi tunjuk ajar apa semua. Daripada situlah akak rasa baru berkembang lah, kata kita baru nampak jalan. Jadi tidak setakat ni. Bila kita guna IT ni, kita boleh perluaskan lagi. Sebab akak dapat kenal dengan lebih ramai orang, berkongsi maklumat mengenai niagaan ni, macam mana nak buat, macam mana kita nak promote. Kita rasa beruntung sangat. One of the things that I asked them was, how come we have not checked and saw whether we are getting better or worse? And you'd be surprised, most of us fear that it might not be 20 seconds anymore. Poorly managed chronic wounds can be detrimental to patients and to their caregivers in many ways. A lot of people have started home nursing, but they charge extensively also. So, and the thing is, are they trained? My name is Professor Dr. Hari Krishna K.R. Nair. I am the founding president of the Malaysian Society of Wound Care Professionals. I was the one who founded the society in Malaysia. I'm also the president-elect of the World Union of Wound Societies. If you look at a patient who is diabetic, the sugar goes up and down. They have to take medication for life. They have to diet, they have to exercise and all that. Now, when you have a wound, what happens? You can see it's gory, it's got bad smell. You need the caregivers to look after you. You need the family to actually, look after you and all that. So when you do medical services basically at the home, it helps. One such organization is MSWCP, which focuses on wound care management. These are patients who can't move, can't come over, because there's a lot of hidden costs which we don't know about basically. Most importantly is number 1, the B40 group. Number 2, basically geriatric group, the older age group. Number 3 is non-ambulatory cases. This is where MSWCP steps in by providing training to 100 healthcare professionals in Peninsular Malaysia, Sabah and Sarawak to provide comprehensive wound care management to B40 patients in the community at the comfort of their homes. And not to mention the financial burden involved, as healthcare can be costly. Hasanah has been wonderful enough because they help us to basically get the dressings, the equipment and all that, and also to give some kind of incentives. This allows patients to actually have advanced products which are coming from all the countries and to show that Malaysians can.
Saya pasti setiap individu atau organisasi terkesan dengan pandemik COVID-19. Saya dalam keadaan yang sangat sukar di mana saya tidak mendapat live classes daripada pensyarah-pensyarah dan saya perlu mencari alternatif sendiri untuk belajar. Kami juga tak lepas daripada impak dan cabaran daripada pandemik ini. 我是法爷爷，今年22岁，目前是上海交通大学的大三生。我的专业是土木工程，我的学习全都有Yayasan Khazanah赞助。Beasiswa Khazanah Global memberi peluang kepada pelajar untuk mengikuti pengajian di universiti-universiti terkemuka di luar negara, iaitu di Amerika Syarikat, United Kingdom, China dan juga Australia. Scholarship ni sangat-sangat bagus. Dia bukanlah scholarship yang semata-mata untuk membiayai secara kewangan, tapi dia scholarship yang sangat menyeluruh. Dia pun ada banyak program-program dalam scholarship ni yang akan menambah baiki seseorang itu. So dari segi pandemik, perubahan yang paling ketara ialah semua telah berubah jadi kelas online. Disebabkan saya tak ada live classes, saya tak ada apa-apa kelas, saya tak ada paksaan untuk pergi kelas langsung. Memang saya mendapat total freedom. So itu pun salah satu cabaran yang saya kena lalui, iaitu saya kena sangat-sangat berdikari dan saya kena membuat jadual belajar sendiri. Kami mencari pelajar yang all-rounder, yang bagus serba-serbi serta mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang tinggi. Alhamdulillah, mereka ini sekarang sedang menuntut di universiti-universiti terbaik di dunia. Sekarang ni kita ada satu trend orang racun anjing, racun kucing. Kalau mati tu serta-merta tu tak apa. Ini they have to suffer first before they die. It's very very cruel. Adakah itu satu penyelesaian kepada masalah kita? Nama saya Fazila, saya Presiden Persatuan Bahtera Norwah Ipoh. Bahtera Norwah Ipoh, kita didaftarkan sebagai NGO. Fokus kami yang utama sebenarnya ialah pemandulan. Kita hendak mengawal populasi haiwan jalanan. Kita rawat, kita mandul, kita carikan rumah baru dan sekiranya tak ada siapa yang nak ambil, di sinilah mereka akan ditempatkan. Cabaran yang paling utama sebenarnya untuk NGO macam kami ni ialah funding. Sebab kami memang bergantung sepenuhnya pada derma orang ramai. Dan Yayasan Hasanah beri peruntukan untuk mandul, peruntukan untuk vaksin dan berapa ekor kucing yang kita boleh beri makan. Kemudian baik pulih pusat jagaan ni sebab yang ini memang jauh lebih baik daripada sebelum dana daripada yayasan. Dan orang ramai juga patut buat peranan mereka lah. Mereka juga makhluk Tuhan, jadilah seorang pet owner yang bertanggungjawab. Kadang-kadang ada murid yang mengadu, di rumah saya tak pernah dapat kasih sayang. Apa yang saya dapat ialah emak sentiasa mementingkan pencapaian akademik saya sahaja. Laporan daripada Institut Kesihatan Awam pada tahun 2015 ada menunjukkan sebanyak 12.1 remaja di Malaysia mempunyai masalah kemurungan. Saya Cikgu Yuan, nama penuh Yuan Mengyong. Saya berasal dari SMK Sengkelumban Miri. Dengan menjadi guru bimbingan kaunseling, saya boleh lebih memahami diri saya. Dengan itu, saya boleh menggunakan kemahiran itu untuk membantu orang yang lain.
Apabila murid dihantar ke sekolah, tanggungjawab itu telah diberikan kepada guru. Guru sebenarnya merupakan frontliner untuk menjaga kesihatan mental murid pada masa sekarang. It is not an incurable disease. Jika diberi perhatian, diberi intervensi yang awal, saya amat yakin dan berdasarkan kajian ialah satu perkara yang boleh diselesaikan. Jadi amatlah penting untuk kita mengadakan satu program di mana ianya dapat membantu guru mempunyai kata orang tu pengetahuan asas mengenai isu-isu kesihatan mental semasa dan bagaimana cara menanganinya. Program kesihatan mental Pintar Yuta merupakan satu program komprehensif. Program ini disertai oleh pakar profesional tempatan di Kuching dan Miri Sarawak terutamanya. Dengan sumbangan Yayasan Hasanah, ianya telah membantu memanfaatkan lebih daripada 60 orang guru dan 1,000 orang pelajar di sekitar Kuching dan Miri Sarawak dalam melaksanakan program berkaitan kesihatan mental ini. Kesejahteraan mental murid sebenarnya merupakan satu isu yang sangat penting buat masa ini. In the pandemic, the farmers cannot sell. Nobody is going to the market. Nobody is driving down the street, the village roads. So they have this harvest and they don't know what to do with it. And that's precisely what I was searching for. Hi, I'm Marian Chin. I'm the CEO of What Matters Syndrome Bernhard. In Kino, I have this deep desire to somehow preserve taste. What if I can, traditional food, good restaurant quality food, can it, but give it to the B40s. So I wrote to Yayasan and explaining my whole concept, buying from the farmers, small farmers. We produce it and we give to the B40s. Nama saya Jaya Anak Buhoy, alamat Kampung Ensika, Semunyan. Petani memang yang paling minat sebab saya dari kecil itu sudah jadi asam garam saya lah. 7 generasi dah sekarang saya. The project is called Combat Malnutrition for the Urban B40s. We're going to choose 10 key farmers. We tell them what to grow. Dia beritahu tu macam ternak ayam, macam tanam pisang untuk dia supply dia dah. Projek ini senang dah. Ada orang ambil tu barang. Tak payah tu hantar-hantar lagi dah. Sebab kemudahan sekarang cukup lah. Kalau nak jual, panggil telefon saja. I wanted to give them pleasure. I wanted to give them taste. From the farmers to production, it really was very complete and it was extremely meaningful. Sebelum ni, yang datang sini hanya ambil potong saja. Saya akan bayar berapa-berapa. They do what they call main hantam. So when they go and harvest a clump of bamboo, they don't care about selective harvesting. They just whack everything out of the way just to get to the bamboo that they want to get to. Nama saya Rosli B. Hitam, pengurusi JPKK Pospoi lah. Dalam daerah Kuala Kangsar adalah buluh 50% adalah di Pospoi. So the orang aslis are not foreign to bamboo harvesting. They've been doing this for decades. Buluh ni sebenarnya banyak kegunaan. Daripada buluh akan kita boleh buat rumah buluh. Lepas tu kita boleh buat arca untuk buat hiasan. Another big difference that bamboo makes is in
carbon storage. The more you use it, the better it is for the environment. Sistem kelestarian buluh tu berbeza. Kami tak diperkenalkan ataupun kami tak ada khusus dalam bidang kelestarian buluh tu. But with the intervention of Hasanah Special Grant, what we've done is formalize the entire engagement, bring all the different parts of the community together for them to fully understand what we're trying to do here long term. Bila ada set dan belajar tentang kelestarian itu sendiri, kita dapat pengalaman itu memang cantik sebab memudahkan pekerja kami. Major part of the funds were actually used to buy specialized equipment for them. Arborist chainsaws from Japan, portable winches to pull out bamboo. And so we're literally putting the best in their hands. With the intervention of such programs, they now double or triple their income. Sebab kealpaan kita sendiri, kita lupa yang ada perkara yang penting yang perlu diselamatkan. Seni telepuk sudah hilang. Soalan saya, kenapa seni itu telah hilang? Tidak diguna lagi. Saya Norhaiza bin Nordin, berasal daripada Kampung Raja Besut Terengganu. Saya berkecimpung dalam bidang seni ukiran halus daripada tahun 1990. Saya kata apa itu telepuk? Telepuk dia kata segi motif. Diperbuat daripada blok kayu, kan? Diukir pada kayu dan dicop pada kain dengan menggunakan kertas emas tulen, emas murni. Dan Yayasan Hasanah sendiri telah memberi peruntukan grant untuk membuat buku dan buat research tentang seni telepuk itu sendiri. Okey, bagi grant yang kami dapat daripada Yayasan Hasanah, terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah dokumentasi. Kami buat research mengenai telepuk. Yang keduanya, kami buat bengkel. And then yang ketiga, programnya adalah untuk melatih bakat-bakat baru yang berminat untuk meneruskan aktiviti telepuk ni lah. Banyak dipanggil bengkel-bengkel yang ditaja oleh agensi-agensi kerajaan termasuk Yayasan Hasanah. So semuanya kita bukukan dalam buku ni. Dia merupakan pemuliharaan dan perlindungan pada seni telepuk kita. Seni itu perlu diwarisi supaya tidak hilang.